स्क्रीन शेयर कर दूँ बाबू। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ ବାବୁ କନଫର୍ମ କର, ମୁଁ ଯିବି ଆଗକୁ। हाँ जी। ଅଛି ଓକେ ଚलो। सर मते होनी। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିଜିବୁଲ ହଉନି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସୁଧା ସା କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଦୀପକ ବାବୁ ମୋ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିଜିବୁଲ ହଉଛି ନା ହଉନି ଟିକେ କନଫର୍ମ କଲ। ସାର୍ ମତେ ବି ଭିଜିବଲ ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଟିକେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଯାଅ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରହିଯାଅ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେୟାର କଲେ 2-4 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ କାଟିକି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅ। ମେ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ, ହେଲା। କାଟିକି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅ, ହେଲା। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ହେଇଯିବ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଇଟ୍ସ ଓକେ, ହେଲା। ଏଇଠି କ'ଣ ଯାଇଥିଲି, ଜାନୁଆରୀ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସର ଆଉ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରେସର କ'ଣ ଥିଲା, ହେଲା। ବାକି ଆଜି ଦେଖିବା ମେରି ଦୁନିଆନ୍ ସର୍କୁଲେସନ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ହେଲା। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା, ହେଲା। ଏ ପିକ୍ଚର ଯାଇଥିଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ, ଜୁଲାଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ଦ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରେସର, ହେଲା। ସେଟିଂ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁ ପିଲା ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମେରିଡୋନିଆନ୍ सर्कुलेशन, ठीक अच्छे। जस्ट मुझे पढ़ी दूसरी ये कनसेप्ट बुझापी चेष्टा करी, है ध्यान से शुणव। बहुत इंपोर्टां जिन क्लाइमेटोलॉजी तो क्वेश्चन बारंबार एक्चुअली ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो क्वेश्चन पकाऊँ, ठीक अच्छे। मेरिडोनियन सर्कुलेशन कौन कथा रही? The concept of the Meridional circulation of the atmosphere was put forward by the George Hadley 1735। पहला कथा ताका ना टिके मन रखियो। आसुनी कि मैडम? सर एनवायरनमेंट क्लास था ना। जियोग्राफी थिला मैडम आज। ओके ओके सर। हाँ ओके। It's based on their air circulation due to pressure different both ground and the upper level, also considering the thermal and dynamic। तामाने एठी कोन कहूची ग्राउंड लेवल ले अपर लेवल ले कोठी ना कोठी तमरो प्रेशर चेंज होउची, कोन केमिति होउची मु डिटेल से कहबी। It's create the three type of cell like the equatorial Hadley cell, mid latitude Ferrel cell, high latitude तमरो high latitude polar cell। कथा हला या कांसेप्ट हला मु आपको डिटेल्स बुझौची, सेपरेट गोटे स्लाइड नउची। यार मीनिंग कौन, या मीनिंग कौन, या मीनिंग कौन बुझाया पे चेष्टा करिए। बहुत बड़ लंग क्वेश्चन आम कहीपर या गोटे कहीं दुईटा लंग क्वेश्चन आसी यूपीएससी कि यूपीएससी रे बुझाया पे चेष्टा करिए कथा कौन रही कौट कौन। व्हाइट नवा ना ब्लैक नवा, ब्लैक नहीं जा। वेरी गुड ओके। एमती जानिछ पृथ्वी हेला हमर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, खत्म। एति पन गला कथा 0 डिग्री, है जेहतु आम प्रेसर बेल्ट कथा कहूँ मुझे अलरेडी 23.5 डिग्री केतला सिचुएसन नवा आमर 30 डिग्री कौ सिचुएसन नवा जो प्रेसर बेल्ट कथा कहब लगभग आम 30, 60, 90 कथा नवा। 90 तो फिक्स है 30, 60 टाक आम नवा 30, 60 23.5, 66 नवा कथा 30, 60 नौ ड्यू टू आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कौन अलरेडी कही पूर्व। चलो नियो कथा उठुची तो आम ये जेनेराली 7 मेजर प्रेशर बेल्ट देखी, मेजर प्रेशर बेल्ट देखी 7टा मेजर प्रेशर बेल्ट पृथ्वी अच्छी आम देखी कौ जगह ये तुम लू प्रेशर बेल्ट लू प्रेशर बेल्ट आउट रिमाइंड कर डोंट वरी फॉर दैट है जो मैंने नुआ ये कौन हाई प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट ये कौन थी लू प्रेशर बेल्ट
ଏଠି ତମର ପୋଲାର ରିଜନ କ'ଣ ଥିଲା ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଯେମିତି କଥା ଅଛି ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେମ୍ କଥା ଥିଲା ଏଠି ମନେକର ଅଛି ଲୁ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଏଚପି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଠି ତମର ଅଛି ଲୁ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଏଠି ତମର ଅଛି ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଟୋଟାଲି ଗଣିବି ମୁଁ 1 2 3 4 5 6 7 ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ହେଲା କଥା କଥା ଉଠୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବୁଝାଉଛି ତାପରେ ତମ ମେରିଦିନିଆନ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କେମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଟପିକ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କଥା ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବି ହେଲା କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମାନିକି ଚାଲ ଭାଇ ସାହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ଚାଲିଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ରହିଛି ସେଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନାହିଁ ଆମେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପକଉ ସେଠି ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସେଠୁ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି फिर बाघ हाथी सूर्य अलग अलग खाऊँ एनर्जी मिली बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली सन इज द वन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कथा तेणु कौटी ना कौटी सूर्य सबुआड़े पड़ुଛି केମିତି पड़ुଛି ଏଇଠି କଥା କୁହାହେଲା ତମର 23.5 ରୁ 66 डिग्री पर्यंत किंबा एठी नहीं परिबा हमें ହେଲା 60 डिग्री पर्यंत कि 30 ରୁ 60 डिग्री पर्यंत नहीं परिबा सूर्य ज्यादातर डायरेक्ट किरण कोठी पकाए ना 30 ରୁ एपटे 30 पर्यंत 30 नुहे 23.5 ରୁ 23.5 बट आम जेहतु प्रेसर बेल्ट कथा कहूँ आईटीसीजेड को कनसीडर धरुची मु से 30 कथा कहला कथा तेणु कथा उठू यही जगह सूर्यकर वर्ष सारा अधिका किरण पक सीधा कथा जेहेतु यही जगार अधिका किरण पकेब तेणु यही जगह अधिका एक्चुअली कौन हम टेम्परेचर हम अधिका गरम हम अधिका जो गरम अधिका हम जियोग्राफी मुझे कही हाई जो टेम्परेचर हम से लू प्रेसर हाई टेम्परेचर हम लू प्रेसर हम कौन पाई कनसेप्ट कौन थी जो एक्चुअली गरम हम से वायु ठंडा वायु एक्चुअली गरम होगी हल्का होगी ऊपर उठी जो वायु ऊपर को उठीगला ये कौन रहा कम वायु रहा कम एयर रहा कम एयर आम लू प्रेसर बोली कहूँ इंग्राजी कौन कहूँ ये सूर्य पड़े कौन कथा ये एयर जो थी ये गरम है गरम हो कौन है ऊपर को उठिला तो ऊपर को उठिला माने आ जगह कम रहा कम वायु रहा कम एयर रहा से कम एयर को आम लू प्रेसर बोली कहूँ तेणु कनसेप्ट कौन आसला ये सब कथा कनेक्शन कर कथा कनेक्शन कर तेज जाए कौट ना कौट कथा बुझ ठीक अच्छे तेणु कथा से एक्चुअली ये सूर्य जेहेतु अधिका गरम आम इक्वेटोरियल रीजन या फिर इक्वेटर नौ इक्वेटोरियल रीजन कौन 5 ରୁ 10 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर मान 0 कथा कथा जेहेतु आम कहीपर ये वर्ष सारा सूर्यंकर ये टेम्परेचर अधिकार रोचे मझीटा को इक्वेटर नौ तेणु से जगह आम लू प्रेसर बोली धरदेलु ये ओके यहाँ किसी भावियार ना भावे ना कारण सूर्य किरण अधिका पड़ी तो टेम्परेचर अधिकार तेणु प्रेसर लू रही आम लू प्रेसर लिखते बाकी ये मुझे कौन कही जेबेठू आम इक्वेटर पाखर पुलार आड़ की धीरे धीरे चल चली जा ट्रेन जा बस रे जा फ्लाइट रे जा जो थे जा कथा कौन हम ना कथा यह हम जेते आम इक्वेटर आड़ ऊपर ऊपर जावा से आमको अधिका ठंडा ठंडा लगे कारण कौन सीधा कथा सूर्यंकर एक्चुअली किरण जो स्लांटिंग पड़ू तेरछा पड़ू एग्जांपल जो सीधा छोटे तुम देखी जो तुम गोटे मैंने धरती सूर्यंकर किरण पकाउ गोटे जगह से कागजटा जलीज जमी तेरछा पके बड़ होल कर पोड़ो ना इन द सेन्स सूर्यंकर डायरेक्ट किरण जो अच्छी से अधिका हिट कर सूर्यंकर तेरछा किरण जो अच्छी से कम हिट कर जेहेतु ऊपर ऊपर जाऊँगी तेरछा किरण पड़े कम हिट कराऊँ तेणु धीरे 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 एपटू गले कौन हम गरम कम हम गरम कम जो तेणु कौन हम से वायु हाल्का है तौक बसीज गरम होता वायु गरम होपर हाल्का उठीगला ये ठंडा हो वायु उपरे जो अच्छी उजनिया है तले बसीज से जो उजनिया है तले बसीज से कनसेप्ट अच्छी मेरिदिनियान सर्कुलेशन मुझे कहबी आज केमी भाव में तौक बसी पड़ू कि उजनिया है तौक बसी जाऊँगा कथा तेणु कथा उठू ये आम लो प्रेसर पाईगले ठीक कथा हाई टेम्परेचर अच्छी ये कौन मुझे कही ना हाई प्रेसर कथा कही हाई प्रेसर माने कौन लो टेम्परेचर सीधा कथा लो टेम्परेचर कौन पाए सूर्य डिस्टेंस रोचे स्लांटिंग रोचे तेरछा किरण रोचे तेणु ये गरम हो पारनी शुणी तो 3 मास राति हो 3 मास गरम माने जो दिन हो ड्यू टू दिस रीजन कारण तुम है पेरीफेरीटा से एक्चुअली सीधा रो दैट इज द रीजन पढ़िया पछे तो कथा उठी एठी हाई प्रेसर एठी साउथ पोल हाई प्रेसर एठी लो प्रेसर ये 3टा प्रेसर बेल्ट को आम बुझी नेले भाई साहब ये ड्यू टू सोलार इन्सुलेशन कि डायरेक्ट हिटिंग जुगुरु ये 3टा जगार प्रेसर बेल्ट हो जाए क्लीयर हो गला कनसेप्ट थिला ए 2टा जगार हाई प्रेसर थिला लो प्रेसर थिला हाई प्रेसर थिला लो प्रेसर थिला मुझे कौन कहली मुझे कहली जे
भाई साहब इक्वेटर पाखरु जेतेले उपरकू एक्चुअली तमर कौन जीवो कई जणे जीवो ताकू कौन ठंडा ठंडा लागिवो कौन पाई ना टेम्परेचर कम कम पड़िबो तो एठी जेहेतु लो प्रेशर हाई टेम्परेचर तो एठी हाई प्रेशर ता माने लो टेम्परेचर कथाटा ठीक भाव बुझी होउची कि हाँ आमे इक्वेटर रे थिले ऊपर को टिके गले सेति पे हमको ठंडा कम हैला जेठी एक्चुअली ठंडा कम सेठी प्रेशर अधिका ता माने गरम कम सेठी प्रेशर अधिका ठंडा अधिका गरम कम सेठी प्रेशर अधिका सेम जिंस एठी कथा बुझी हला मते एठी कांसेप्ट सहित हमर ए कथाटा मध्ये पाई जाउछु कोठी ना कोठी बट अगेन कांसेप्ट एठी रहउची लो प्रेशर एठी जो 60 डिग्री पाखरे अच्छा आमे एबे सुनिले कि एबे जानिले जेबेठू एठी पद उपरू उपरू जिबा सेबेठू हमकू एक्चुअली ठंडा ठंडा लागिवो एठी लो प्रेशर माने इनडायरेक्टली कोन हाई टेम्परेचर हाउ कैन इट पॉसिबल जब 60 डिग्री रे हायर टेम्परेचर देन द 30 डिग्री लैटिट्यूड हाउ कैन इट पॉसिबल संभव ही नो एठी एक्चुअली कांसेप्ट अछि दीटा ये कांसेप्ट डायरेक्ट पड़ी जाउची तमर सोलर इन्सुलेशन जो एटा जो पड़िबो डायनामिकली इंड्यूस कौन डायनामिकली इंड्यूस तो पूरा असना है जे मु ताको लेभे दउची आ थरे करूची तो दशा मैडम स्क्रीन से शो हैला ना शो करूनी सर होनी अरे यार क्या यार हो ना अरे होउची ना होनी स्क्रीन शो ना होनी बा सर कट हो स्क्रीन से मैडम कौन होनी बा तुमर हवा कथा जनकर हवा जनर हबनी कि हेले समस्तकर हब नहले खाली हबनी आप कटिए जॉइन करले हे जीवो प्राय ठीक है मु आउ थरे कटे कि आउ थरे मु स्क्रीन शेयर टा कटे दउ आउ थरे मु मथ करछि देखा तमे तो कटे देले मु आउ थरे कटे दे हवा कथा नो इंटरनेट इश्यू रे तो किसी स्क्रीन शेयर इश्यू रहइबो ना लाइनिया कटेली आउ थरे स्क्रीन शेयर टा आउ थरे पुनी जोड़ौछि ओके एबे देखा होछि ना देखा होनी बाबू मने देखो आज्ञा सर देखा हैला आज्ञा वेरी गुड चलो वेरी गुड चलो ओके कथा उठुछि तो एक्चुअली हमर जो 0 डिग्री रे 90 डिग्री नॉर्थ रे 90 डिग्री साउथ रे आउ थरे कर दो 0 डिग्री रे 90 डिग्री नॉर्थ रे 90 डिग्री साउथ रे एठी रहला लो प्रेशर एठी रहला हाई प्रेशर एठी रहला हाई प्रेशर ए कथा को हम जानि देले कारण सूर्य एक्चुअली भाई साहब एठी अधिका पकाउचंती किरण हला तो सेठी पे एक्चुअली एठी माने टेम्परेचर अधिका माने वायुटा गरम हे ऊपर उठ गला ए जगह खाली हे गला एटू लो प्रेशर सीधा कांसेप्ट एठी तार अपोजिट कांसेप्ट एठी हाई हे तो कथा उठुची एठी 60 एठी 30 30 एठी 60 ए जगह केमिति भाबरे लो प्रेशर होउची एठी बा एठी हाई प्रेशर होउची एटा तमरो डायनामिकली इंड्यूस जोटा कि तमरो मेरिडियन सर्कुलेशन जो आज पढ़ेली फर्स्ट स्लाइड टा तारी रे कांसेप्ट आसीबो केमिति कांसेप्ट आसे देखो सीधा कथा सुन देखो ओके कथा उठुची पवन बहिबा कथा एयर सर्कुलेशन कथा ओके ओके एयर सर्कुलेशन जो पृथ्वी पृष्ठ हुए ना दीटा वे रे हुए भाषा कौन हुए एयर जो सर्कुलेशन हुए दीटा जगह हुए कोठ कोठ दीटा जगह हुए ना गुटे जगह हला पृथ्वी पृष्ठ को भिड़ी की लागी पृथ्वी पृष्ठ अच्छी आम रही ओडिशा रही किए रही तमिलनाडु रही किए आंध्रा रही दिल्ली बम्बे रही कि अमेरिका रही कि बहुत सारा जगह रही तो आर ऊपर गोटे गोटे पवन चलला समस्त खाली मनीष रोना गछ पत्र बाघ भालू हाथी माकड़ सब रोच ऊपर देख मुह दे कि गछ पाखर दे पवन चलला आउ गोटे लेयार रे पवन कौटी चलची ना ट्रपु पज पाखरे भाई साहब ट्रपु पज कहीं ऊपर कहीं उठी पानी किए कौन लक्ष्मण रेखा टाणी रखी लक्ष्मण रेखा टाणी रखा कथा ट्रपुपज तुम लगभग 6 ରୁ 12 किलोमीटर कि बेले बेले तुम अधिक है डिपेंड अपन द टेम्परेचर इन दिस पर्टिकुलर सीजन और टाइमिंग तो से कहली ट्रपुपज कथा धरदे से बेटर हम कारण ना तुमको हाइट कथा कह हाइट बेले बेले चेंजेस हुए बेले बेले कम जहाँद्वारा भी हाइटा तुमको ट्रपुपजटा
जो इक्वेटर इक्वेटर ए रीजन रे अधिका हुए कारण खरा जेहेतु पड़ुଛି ଏଠି ତ ସେଠି ଅଧିକା actually टेम्परेचर ଅଛି ଅଧିକା ବାଟ ଉଠେଇ ପାରେ ପଢେଇବି ହେଲା ୱେଦର ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ ଟ୍ରପୋପୋଜଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ କମ ରହିବ ତେଣୁ ସବୁଆଡେ ଏକଦମ ସମାନ ନୁହେଁ ସେମିତି ଭାବି ଦଉନି ଏକଦମ ପୁରା ସମାନ ତ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଟ୍ରପୋପଜ ଅଛି ମାନିକି ଚାଲିଯାଅ 10 କିଲୋମିଟର ମାନିକି ଚାଲ ସବୁଆଡେ ସମାନ ମାନିକି ଚାଲ ବଟ୍ ସମାନ ନୁହେଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି ମାନିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲି 10 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ତାମାନେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା କୋଉଠି 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା କୋଉଠି ହେଲା 10 କିଲୋମିଟର ନେଇଯିବା କିମ୍ବା 8 କିଲୋମିଟର ନେଇଯିବା 8 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଉପରୁ କାହିଁକି ଯାଉନି ଅଲରେଡି କହିଥିଲି ଓଜୋନ ଲେୟାର କଥା କହିଥିଲି ସେ ଓଜୋନ ଲେୟାର କାରଣ ପାଇଁ ଏୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଠି ଓଜୋନ ଲେୟାର ଅଛି ୟୁଭି ରେ ଏଠି ଟ୍ରାପ୍ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ଗରମ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଗରମ କାହିଁକି ଯିବେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଏପଟେ ତଳୁ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଷ୍ଟ ଏ ସ୍ପିୟର କଥା ଟ୍ରପୋସ୍ପିୟର କଥା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟର କଥା ବଦଳିଯିବ ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟର ଓଜୋନ ଲେୟାର ଅଛି ୟୁଭି ରେ ଟ୍ରାପ୍ କରୁଛି ସେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ଏଠି ମୁହଁ ଦେଖିଦେବେ ଭାଇ ସାହେବ ଏଠି ତ ଗରମ ଅଛି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବେ ମାନେ ଏପଟେ ତଳୁ ଏୟାର ଉଠୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଖସି ପାରିବେନି ଉଠିବା ଜାଗା ନା ମନେକର ତମେ ତମେ ଏନ୍ଏଚ୍ କଥା କୁହ ଯେକୌଣସି ମନେକର ଗୋଟେ ରୋଡରେ ଯିବ ଗାଡି ଗୋଟେ ରୋଡରେ ଆସିବ ଯୋଉ ରୋଡରେ ଯାଉଥିବ ସେଇ ରୋଡରେ ଆସିଲେ ପୁଲିସ ବାଲା ଫାଇନ୍ ପକେଇବନି ତମ ଉପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ବାସ୍ ମଣିଷ ତ ଭୁଲ କରିଦେବେ ଏପଟେ ପ୍ରକୃତି ସେ ଭୁଲ କରିବେନି ହେଲା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହବ ଏପଟେ ଉଠିଲା ଖସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ତ ଏଠି ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାକୁ ଏଠି ଗରମ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଠୁ କ'ଣ ହବ ନା ମୋଡ଼ିବ ଏଠୁ ଭାଇସା କିଏ ଧରିକି ମୋଡଉଛି କି ନା ଏଠି ଟ୍ରପୋପୋଜ ଅଛି ଗୋଟେ ଲେୟାର ଅଛି ସେ ଲେୟାର ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ଗରମ ଅଛି ଘରକୁ ଯିବେ ଉପରକୁ ଯିବେ ମୋଡ଼ିବେ ସେଠି କିଛି ହେଲା କଥା ଇଏ ମୋଡ଼ିଲା ଏଆଡ଼ିକି କିଛି ଏୟାର ମୋଡ଼ିଲା ଏଆଡ଼ିକି ଏୟାର ମୋଡ଼ିଲା ଏଆଡ଼ିକି ଧ୍ୟାନ ସେ ଭାଇସା ପିକ୍ଚର କରୁଛି ଥରେ ପିକ୍ଚର କରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିକ୍ଚର କରିବ ପିକ୍ଚର କରି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ ନହେଲେ କମ୍ ମାର୍କ କିଛି କଥା କ୍ଲିୟର କରି କରିବ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସନା ମସନା ହେଇଯାଉଛି ପିକ୍ଚର ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ସବୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପିକ୍ଚର କରିବ ପିକ୍ଚରଟା ଜବରଦସ୍ତି ହେବା ଦରକାର ହେଲା एकदम पूरा जबरदस्त नुहे एकदम पूरा आर्ट तुम जाऊन बट जनरल जियोग्राफी भाया जबरदस्त जियोग्राफी रे जो पिक्चर तमाने जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वेरी गुड जीरो तार पूरा समान है वेरी गुड तार टन ओके कौन कहली बाबू एठी सूर्य पड़ला सूर्य सबआड़े अच्छी एठी देखो माने एठी सबआड़े अच्छी है 3D पिक्चर कथा कह तेणु गोटे जार भाई देवनी है 3D इमेज ओके सूर्य पड़ला एठी पड़ला कौन है ना पवन उठिला पवन एसेंडिंग डिसेंडिंग बहुत बड़ कथा ये जो तीर मरा होची ऊपर की तळु एटा बड़ कथा बुझिले ये तीर माइला मारा माने पवन उठिला मु कहली तळ लेयर गोटे पवन चलीथिला ऊपर लेयर कथा ट्रपोपोज काटी देली थी मु ट्रपोपोज काटी देली ट्रपोपोज एपटू को जीव नाही कारण एठी कोन अछि ओजोन लेयर अछि एठी ओजोन लेयर अछि यूवी रे ट्रैक माने ट्रैप होची जा फल एठी गरम होची तेणु गरम पाखु जीवनी ठंडा पाखु पळेव कथा हला एठी बुलिला बुलिला भाई साहब ହେଲା କଥା ଏ ଭାଇ ସାହେବ ବୁଲିଲା ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ପରେ ଏପଟରୁ କିଛି ଗୋଟେ ରେ ଆସୁଥିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ କହିବି କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ସେ କଥା ଏପଟରୁ ଗୋଟେ ରେ ଆସୁଥିଲେ ଇଏ ଆଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ ରେ ଆସୁଥିଲେ ଇଏ ଆଙ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଉପରୁ ତ ଯିବନି ହେଲା ତଳକୁ ଖସିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଭାଇ ସାହେବ ଧ୍ୟାନ ସେ ତଳୁ ସେ ଖସିଲା ତଳକୁ ଖସିଲା ପରେ ମାଟି ଫଟେଇକି ତ ପବନ ଭିତରକୁ ପଶିବନି ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ସର୍ଫେସରେ ମାନେ ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଗଲା ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଗଲା ଯୋଉ ଧାରା ଏପଟକୁ ଆସିଲା ମିଶି ମିଶାଇ ସେ ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ सर्कल किंवा साइकल बनेला सेम जिनस एपटे ମଧ୍ୟ ତମର ଏଠୁ ଆସିଲା ପଡ଼ିଲା ଏଠି ପଡ଼ିଲା କଥା ହେଲା ଏ ଧାରା ଏପଟୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା ଏପଟୁ ଗଲା ଏପଟୁ ଗଲା ହେଲା ଇଏ ପୁଣି ତାର ସାଇକେଲ ବନେଇଲା ଏମିତି ଯେମିତି ସାଇକେଲ ବନିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବନିଲା ଗୁଲିଆଟେ ବନିଲା ସାଇକେଲ କୁହାଉଛି ସାର୍କଲ କୁହାଉଛି ସେମିତି ଏଠି ବି ଗୋଟେ ସାର୍କଲ ବନିବ या फिर ସାଇକେଲ ବନିବ ଏଠି ବି ତମର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ या फिर ସାର୍କଲ ବନିବ ତାକେ କୁହାଉଛି ମେରିଡୋନିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ରେ କଥା ଏଟଲିଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ କଲା ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ହବ କ'ଣ
ये जो सर्कलटा बनूची 3टा सर्कल बनिବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ବାକି ସେଗୁଡା ରିପିଟେସନ ହବ ତମର ଏଠି ଗୋଟେ 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 ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ बनला this cycle circle is known as meridional circulation ତାମାନେ ଏଠି କଥା କନସେପ୍ଟ କଣ ରହିଲା କନସେପ୍ଟ ଏଠି ଏୟା ରହିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ହଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଥିଲା ଗରମ ବାଷ୍ପ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଉପରକୁ ଗଲା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଏଠି ଓଜୋନ ଲେୟାର ଅଛି ଟ୍ରପୋପଜ ଉପରକୁ ସବୁ ଗଲା ନାହିଁ ସେଇଠି ବାଙ୍କିଲା ବାଙ୍କିଲା ପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଏଇଠି ସେ ଆସୁଥିଲା ପବନ ଧାରା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଣ କହିଲେ କଟିଗଲା ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଆରେ ଭାଇ ସାହେବ ଆରେ ଭାଇ ସାହେବ ଆରେ ଭାଇ ସାହେବ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏୟାର ଯୋଉ ସାର୍କଲ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଏୟାର ସାର୍କଲ କୁହାଯାଉଛି ସାର୍କଲ। ମେରିଡୋନିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ ଏୟାର ସାର୍କୁଲେସନ ଆଚ୍ଛା କଥା ଉଠୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍କେଲଟା ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାର୍କେଲ ହେଲା ହେଲା। କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି କି ଏଇଠି ଏଠି ପବନ ଆସୁଥିଲା ଏଇଠି ଏଠି ବୁଲିଲା ଏଇଠି ଏଠି ଖସିଲା ଏଇଠି ଏଠି ସାଇକେଲ ହେଲା ଏଇଟା ବି ସାଇକେଲ ହେଲା ସେଇ ଭଳିଆ ସାଇକେଲ ସବୁଆଡେ ମଧ୍ୟ ହବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଏଇ ଭଳିଆ ସାଇକେଲ ବାକି ସବୁଆଡେ ହବ ମନେକର ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ଗୋଟେ ହବ ଏଠି ଗୋଟେ ହବ ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ହବ ଏଠି ଗୋଟେ ହବ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ସାଇକେଲ ହବ ଆକେ କୁହାଯାଏ ମେରିଡୋନିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାର୍କଲ କେମିତି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ସାର୍କଲ ବୁଝିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି 3ଟା ସାର୍କଲ ବୁଝିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ସାର୍କଲ ଗୁଡା ସେମ ଜିନିଷ କାରଣ ଆପଣ ବୁଝିବେ ନା ଏଠି କେମିତି ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଲା ବୋଲି ଏତେ ମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବା କଥା ଏଇଠି କେମିତି ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ମେରିଡିଆନ ସାର୍କୁଲେସନକୁ ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ କଥାକୁ ଚଲ। ତ କଥା ଉଠୁଛି କଣ ନା କଥା ଏଇଆ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବନ ଗଲା ଉପର ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବାବୁ ୟା ଭିତରେ 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆକୁ ଦଉଛି ଅଧିକ କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବନ ଗଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଏଠୁ ଗରମ ଅଛି ତେଣୁ ମୋଡ଼ିଲା ଏଇଠି ମୋଡ଼ିଲା ଏଠୁ ମୋଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ଏଇଠିକି ଗୋଟେ ଏଇଠି ତା ଆଗରୁ ଆସିକି ଧକ୍କା କଲା ତାପରେ ତମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉଛ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଲା ମଝିରେ ଧକ୍କା ହେଲା ମାନେ କଣ ହବ ହେଲା ବସ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଏୟାର ଏଠି ଉପରକୁ ଉଠିବନି କାରଣ ଗରମ ଅଛି କି ତଳକୁ ଖସିଲେ ଯୋଉଠି ଏୟାର କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖ ଯୋଉଠି ଏୟାର ଏସେଣ୍ଡ କରିବ ଏସେଣ୍ଡ ମାନେ ଉଠିବା ତ ସେଇଠି ହବ ଲୋ ପ୍ରେସର କାରଣ ଏୟାର ଥିଲା ଉଠିଗଲା ପବନ କମିଗଲା ଲୋ ପ୍ରେସର ସବୁରେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି କିଛି ଘୋଷିକି ମନେ ରଖାଯାଏନି ପାଠ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉଠି ଏୟାର ଡିସେଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଠି ହାଇ ପ୍ରେସର କଣ କହିଲି ଡିସେଣ୍ଡ ମାନେ ଖସିବା ତଳକୁ ତାମାନେ ଏୟାର ଥିଲା ଏଠି 5 ଏୟାର ଥିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଥା ଦଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 5 ଏୟାର ଥିଲା ଆହୁରି 5 ଏୟାର ପଶିଗଲା 10 ଏୟାର ପଶିଗଲା ତାମାନେ ଏୟାର ବଢିଗଲା ଏୟାର ବଢି ଯିବାକୁ ତ ହାଇ ପ୍ରେସର କୁହାଯାଏ ହାଇ ମାନେ କଣ ଉଚ୍ଚା ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ଏୟାର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ତେଣୁ ଏୟାର କମିଗଲା କମିଗଲା ମାନେ ଏଠି ଲୁ ପ୍ରେସର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଟା ଲୁ ପ୍ରେସର ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି 3D ପିକ୍ଚର ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ 2D ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଦେଖୁଛୁ 3D ପିକ୍ଚର ହେଲେ ସବୁଆଡେ ଉଠିବ ଏଟା ଏଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ସବୁଗୁଡା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବା ଏଟା 2D ବୋଲି ତମକୁ ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରିକି ଦେଖାହଉଛି ହେଲା କଥା ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଏୟାର ଉଠିଲା ତାକୁ ଏଟା ଏୟାର ଏସେଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲୁ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ହବ କଣ ପାଇଁ କନସେପ୍ଟ କହିଲି ଏଠୁ ଯେହେତୁ ଏୟାର ଖସିଲା କଣ ପାଇଁ ଖସିବ ସେପଟରୁ ପବନ ଆଉଥିଲା ଏପଟରୁ ପବନ ହେଲା ଧକ୍କା ହେଲା ତଳକୁ ଖସିଲା ଖସିଲା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଏୟାର ଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକା ଏୟାର ବଢିଗଲା ହାଇ ପ୍ରେସର ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଏଠି କନସେପ୍ଟ କଣ ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ହେଲା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ଡାଇନାମିକାଲି ମାନେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମାନେ କଣ ଗତିଶୀଳ କାରଣ ପାଇଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ହେଲା ତମର लो प्रेशर बेल्ट एटी हाई प्रेशर बेल्ट एटी हाई प्रेशर बेल्ट ड्यू टू थर्माली इंड्यूस्ड ता माने सूर्यଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଏ ତିନିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବଟ ଏଇଠି ହଉଛି ଯୋଉ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇଁ ହଉନି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଇନାମିକାଲି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଗତିଶୀଳ କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏଇଠି ଆସିଲା ଗତିଶୀଳ ତା ମାନେ ଯାଉଥିଲା ଗତି କରିକି ସେପଟରୁ ସେ ଆସିଲା ଗତି କରି ଏପଟରୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଏପଟରୁ ଆସିଲା ଗତି କରିକି ଇଏ ଗଲା ଗତି କରିକି ଜବରଦସ୍ତିଆ ଧକ୍କା ହେଲେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଚାରା ନାହିଁ କିଛି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଲେ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଖସିଲା ଏଠି ଏୟାର ଖସିଲା ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠି ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୂମିକା ନାହିଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭୂମିକା ଅଛି ପଢିବା ଆମେ ଅଲଗା କଥା ବଟ ଏଇଠି ଯୋଉ ମେରିଡିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ କଥା କୁହାହଉଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ଡାଇନାମିକାଲି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଗତିଶୀଳ କାରଣ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଖସିଲା ଏଠି ଯୋଉଠି ଖସିବ ସେଇଠି ହବ ହାଇ ପ୍ରେସର ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ହଁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କୋରିଅଲିସ୍ ବରାବର ହେବାର ନା ସାର୍ ଯେନ୍ ପବନର ଯେନ୍ ଗତିଟା ବଢୁଛି କୋରିଓଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତ
कोरियोलिस फोर्स कथा मैडम उठेइछन ना को कथाटा कोरियोलिस फोर्स कथा कहउछन त कोरियोलिस फोर्स किए कहि पारे बाबू कहितली बते पूर्वरु दीपक बाबू को दीपक बाबू व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स को कहि चल मैडम कोरियोलिस कांसेप्ट एठी जोड़िले भल कथा किछि कथा नै जोड़ा हे पारियो बिल्कुल जोड़ा हम एटा जोड़िया पछरे कोरियोलिस फोर्स रो कांसेप्ट निर्धारण एटा कोरियोलिस बोल उच्च दाब ठारू निम्न दाब के जन गति करसी हेति लागि ना सर हाँ मैडम आप टिके माने क्लारिटी आपन वॉइस टा टिके आसलानी मो नै पेलिनी आपन कथा आप टिके क्लारिटी कोन सर कोरियोलिस बोलो पवन उच्च दाब नु निम्न दाब तो जन गति करसी बेले पवन रो गति रे जन आपण कहले एटा कोरियोलिस बोले लागि हे पारबा कि नाइ बोइली सर एटा हाँ हाँ बिल्कुल कोरियोलिस रो कांसेप्ट पढ़ियो देखंतु कोरियोलिस रो कांसेप्ट कोन हला कोरियोलिस जण भाई साहब से एक्चुअली पृथ्वी रो जो तमरा मूवेबल पार्ट को नेकी से किछि कांसेप्ट देथिल ताको कोरियोलिस फोर्स बोली कहउ छी कोरियोलिस गति कहउ छी कोरियोलिस कोन तमरा रोटेशन रिवोल्यूशन टिल्टेड एक्सिस कोन कहली मु तीनटा कथा कहली मिसिलता भीतर कोरियोलिस भीतर काट देली हला फर्स्ट हला कोन रोटेशन कथा कहली तापरे रिवोल्यूशन कथा कहली तापरे टिल्टेड एक्सिस कथा कहली तीनटा मिसिले जो प्रकार गोटे फोर्स तैयारी हबो ताकू एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स जा कथा मानकर गोटे गामुछा तुम घुरेई गामुछा गोटे धरिकी घुरेइबो से जो प्रकार ऊपर मुंडी रे गामुछा ऊपर मुंडी रे जो भलिया प्रकार घुरुथबो से बा गोटे फोर्स जो क्रिएट करिवो पृथ्वी रे से भलिया किछि गोटे फोर्स तैयारी होछि माने कोन कथा मु कहली पृथ्वी रोटेशन होउछि रिवोल्यूशन होउछि रोटेशन माने कोन पृथ्वी निज चारिपटे घुरुछि एक्सिस चारिपटे रिवोल्यूशन माने कोन पृथ्वी सूर्य को चारिपटे घुरुछि हला एक्सिस माने कोन 23.5 डिग्री पृथ्वी ढळिकी रहिछि ये समस्त प्रकार कथा चलीछि जो ता माने पृथ्वी रो मिसिना भाउ जो कांस्टेंट ऑलरेडी कहिदिली कोन पे भाउ कांस्टेंट बोली तो आमे सिना भाउ पृथ्वी कांस्टेंट पर पृथ्वी सदरे कांस्टेंट नै जइसे ता काम डेली डेली करूछि से तो से जो डेली डेली ता काम करूछि एयर रो गुटे फोर्स जो क्रिएट होउछि ताको कोरियोलिस फोर्स को आउछि से कांसेप्ट बिल्कुल एठी पढ़ी पारिबो हला बिल्कुल एठी पढ़ी पारिबो मैडम सुदशा मैडम ठीक कहि पढ़ी पारिबो एठी हला हला ना कथा कहलानी आज्ञा सर ओके तो कथा उठुछि जतरा मु कहिली एठी लो प्रेशर कथा को आउछि हला मेरिडियन सर्कुलेशन ले जो फर्स्ट सर्कल पाइले कि सर्कुलेशन पाइले एटा हमर हेडली भाई साहब बाहर करथिले हला यूरोपियन जियोग्राफर तांको ना अनुसार एटा को हेडली सेल मध्ये कुआ होछि एटा हेडली सेल एटा फेराल सेल एटा पोलार सेल मध्ये होई परिबो क्वेश्चन एमती पकई पारे एक्सप्लेन हेडली सेल फेराल सेल पोलार सेल या फिर मेरिडियन सर्कुलेशन या फिर प्रेशर बेल्ट किछि भी चारि पांचटा क्वेश्चन आप पकई परिबो हला तो कांसेप्ट बुझि देले त आराम से लिख पारे कथा हला ओके कोन राइट लो प्रेशर कथा कहउची लो प्रेशर कोन सेकंड कथा इशू आसीबो आर कैरेक्टरिस्टिक जोठी लो प्रेशर हबो सेठी वर्षा पवन बिजुली घड़घड़ी सब जिंस हबो एटा कोन पे हबो बिजुली घड़घड़ी वर्षा पवन देखबो सीधा कथा मने कर एठी एक्चुअली सूर्य पड़ले हला पृथ्वी पृष्ठरू कोन टाणले पवन टाणिले कि पवन ऊपर को हल्का ही उठी गला तो पवन सहित कोन जीव सोना रूपा एगुड़ा सब जीव ना बिल्कुल जीवन पवन सहित कोन जीव वाटर वेपर जीव वाटर वेपर जीव कोन वाटर वेपर नमी ह्यूमिडिटी एगुड़ा सब सुनिथियो बोधे ह्यूमिडिटी कथा कहछि नमी वाटर वेपर जेटा कथा से जिंस एक्चुअली एयर सहित मिसिकी जीव से एयर सहित जेतले मिसिकी जीव एटा कोन गरम एयर कथा कहछि बाबू एटा तो गरम जगह ना सूर्य पडुछन एठी गरम जगह गरम एयर जेतले ऊपर को उठिबो ताको नमी तुम गोटे ग्लास रे हाथ पड़े दब ठोपा सेते पर्यंत बही पारे जेते पर्यंत अधिक अधिक पानी थो तुम आंगुठी से पर्यंत ठोपाटा बही जीवो लास्ट ठोपाटा जेतले रही जीवो सेतले से हलुथबो तुम से ठोपाटा को देखुथबो से पानीटा तळे पडु नथिबो अधिका टिके पानी हाथ आंगुठी झरी 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 आसले से ठोपाटा तळ पर्यंत पडिबो कोन पई सैचुरेशन पॉइंट कथा कहू सैचुरेशन पॉइंट कथा तो एठी मध्ये से बडा किछि कांसेप्ट रही हला कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहू पढेबा गले कंडेंसेशन न्यूक्लियाई माने जो एयर जाउची से जीवा पछरे गोटे धूली कणा अछि ता माने ता भितरे गोटे न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस माने मझी सेंटर जगह अछि ए सेंटर को बेस करिकी वाटर वेपर माने जाउछन वाटर वेपर माने जल कणा जोटा कहछि नमी कथा कहछि आर्द्रता कथा पानी कथा कहछि से माने टिके टिके पानी जाउछन सर पानी कोठु आसिला पानी सबआडे अछि कोठ पानी अछि सबआडे तुम समुद्र पानी अच्छी नदी में पानी अच्छी है मनीष जो चलुची ता देहरे पानी अच्छी है बाघ चलुची ता देहरे पानी अच्छी गछ ता देहरे पानी अच्छी सब आड़े पानी अच्छे सूर्य केवल पानी पाटा को टाणी दिए वाटर जोटा कि इभापोरेशन कथा कहुए तो से जो इभापोरेशन माध्यम पानी गला जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई अच्छी
कंडेनसेशन न्यूक्लियाई एक्चुअली तार गोटे सैचुरेशन पॉइंट अच्छे मुझे तुमको कहला आंगुली जो पानी हाथटे पड़ुची तार गोटे सैचुरेशन पॉइंट थोड़ा अधिका पड़गली से पानी सही पारे पानी तलू पकईद एठी मते सैचुरेशन पॉइंट अच्छे सैचुरेशन डिपेंड करे विभिन्न प्रकार कनसेप्ट अच्छे पछरे पढ़िया जोटा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सैचुरेशन पॉइंट ये सब कथा अच्छे से समय आसीगले पानी जो फुल हो से बिंदु भितर कि कंडेनसेशन न्यूक्लिया भितर पानीटा तलू खसी पड़ो एमती जो लक्ष 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 ठोपा तलक खसवा आम कहूँ कौन वर्षा हो भगवान वर्षा कर भगवान वर्षा कले किए कला वेदर कंडीशन कला कि बाकी जो फेनोमेना अच्छे जिन तेणु कनसेप्ट कौन आम जानले जो जगार लू प्रेसर हम से पवन उपरक उठो सैचुरेशन पॉइंट आसो कंडेनसेशन हम कंडेनसेशन पर प्रेसिपिटेशन हम कंडेनसेशन माने वर्षा फॉर्मेशन हवा प्रेसिपिटेशन माने वर्षा पड़ा तले जोटा मेघ बोली आम कहूँ रेन बोली कहूँ रेन विभिन्न प्रकार अच्छी पढ़ा पछरे गले आगू कथा कनसेप्ट कौन आम पाइले ये लू प्रेसर जो रहा से वर्षा है तेणु से आम जाचु कि इक्वेटोरियल रीजन है या फिर ट्रॉपिकल रीजन वर्ष सारा प्राय ठीक ठाक वर्षा हुए डिस्टिंक्ट सीजन विजिबल हुए ये सब जिन कारण हुए कौन पाए ड्यू टू दिस वेदर पैटर्न या फिर फेनोमेना जदि आम सेम कनसेप्ट एठी पकेबा एठी एयर उठुला से ठंडा जगहटा जिते पानी उठो सैचुरेशन पॉइंट से निम्न हम ताकू कंडेनसेशन प्रेसिपिटेशन वर्षा हो एठी जिते कथा कहबा ए पानी ये जो पवनटा ये गला आ भितर पानी थिला नमी थिला आर्द्रता थिला जलकणा थिला बट ये जो आसिक पहुंची ए पानी ये पकई देछि पानी नहीं ता पाखे कौन अच्छी खाली पवन ही पवन अच्छी ये पवन है 30 डिग्री पाखे जो हाई प्रेसर है कौन है पानी तो सब ये पड़ जाइए ये पवन है तेणु कनसेप्ट कौन पाइले ये लो प्रेसर हम से हम वर्षा घड़घड़ी बिजुली पवन जहाँ भी कथा घड़घड़ी बिजुली पवन कौन पाए पचर पड़े हाई प्रेसर जो हम से किसी हेनी आराम से पवन टिके हम से जियोग्राफिकल कारण पकई 30 डिग्री पाखापाखि रिजन में बहुत सारा डेजर्ट कहीं अच्छी नदी कम अच्छे हजार प्रकार कारण आसपारे पकई देखा डेजर्ट पड़ा अलग कथा पड़ा दैट इज द मेन कनसेप्ट कि भाई साहब ये ज्यादातर वर्षा कम होमें ये डेजर्ट पाऊनु डेजर्ट पाचु या फिर बड़ बड़ नदी पाऊना ये कौन पर आम पाचु डेजर्ट पाऊना बड़ बड़ नदी पाचु ड्यू टू दिस रीजन वर्षा हो जबरदस्त कनसेप्ट ये पर्यटन गला भाई साहब हेडली सेल आम पूरा करदे बाकी जावा आम फेराल सेल को ये पवन कौटू आसला केमी भाव ये कथा कथा चल टे नजर मार दियो मन भर भाव दियो न बुझी पार मत पचारि पार आई विल क्लियर यू ठीक अच्छे भाव दियो चल गोटे मिनट भाव दियो मन भर जहाँ पढ़ा एपर्यंत गला कि ना कथा वैशाली मैडम जाऊँ ना कथा जाऊनी जाऊँ लाकरा बाबू माझी बाबू जाऊ तो कथा ना जाऊनी एटा पढ़ाई मैडम मिश्रा मैडम कहते तो बुझे हाँ नमस्कार ये पढ़ाई ଏବେ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଲାଗିଲାନି 8ଟାରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 8:05 କି 3 ଏମିତି ପହଞ୍ଚ ଓକେ କନସେପ୍ଟ ଗଲା ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନସେପ୍ଟ ଗଲା ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମର ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶେଇକି ମେରିଦିନିଆନ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଗୋଟେ ସାର୍କୁଲେ ଏଇ ତିନିଟା ମିଶିକି ମେରିଦିନିଆନ୍ ଏଇ ଗଲା ମାନେ ହେଡଲି ଭାଇ ସାହେବ ଏଠି ଭାଇ ସାହେବ ଫେରାଲ ଭାଇ ସାହେବ ଜଣେ କିଛି କାମ କଲା ଆଉ ଜଣେ କିଛି କାମ କରିବେ ନା ସମସ୍ତେ କେମିତି ବସିକି ଖାଇବେ ये किसी काम हेडली भाई साहब ये फेराल भाई साहब ये समस्ते मिसिक कले तेणु क्या ना गलानी पोलार ना पोल अनुसार पोलार चले नहीं तो कथा उठू ये आम ने कनसेप्ट लिभेबी गोटे पिक्चर काटिदेवी बस ना गला तो ये कौन मुझे कहली ये हाई प्रेसर तो सूर्य अलरेडी कहली सूर्य हाई प्रेसर है तेणु ये कम जेहेतु टेम्परेचर आसू हाई प्रेसर तमें ये एयर डिसेंड हो एयर
डिसेंड होची डिसेंड माने तळू खसिबा एसेंड माने ऊपर को जो डिसेंड होची हला एटी एयर एठी जाउची डिसेंड हला पृथ्वी फुटी फाटी तो भितर पसि जीवनी एपडू किछि धारा जीव एपडू किछि धारा जीव हला एपडू गुटे धारा होची एटा 60 डिग्री पाखा पाखी हला 60 डिग्री पाखा पाखी ठीक अछि एठू जो कहली कोन कहली मु ना एठी आस्तला कि आस्तला 30 डिग्री पाखरे जो पडुतला तो 0 डिग्री एटा हला एठी तमर जो हेडली सेल 30 डिग्री पाखरे पइला मु कहली 30 डिग्री पइला माने एठी गुटे धारा गला एठी गुटे धारा गला से कथा कहली तो एई धाराटा जाउतला आ सहित धक्का हला एठी भाई साहब ध्यान से जो तीर गुड़ा मरा होची कोउ पटकू तीर जाउची सेटा बड़ इंपोर्टेंट छै तीर एपट सेपट करदेले मार्क पाइगन परीक्षा उपरटा एटा ऑलरेडी बुझी सारी से पार्टटा जो ओके एटा जो गला एटा गला एटा तळ खसिला तळ तीर आछला एठी एपटू तीर जाउथला एपटू गुटे तीर हला जे तीर एपटू जाउथला ए तीर एपटू आस्तला कोन पई ना एठी पूरा एयर प्रेशर अछि अधिका प्रेशर हला अधिका प्रेशर माने याडी जीव यार धारा कना खसुची एठी ये एपटू आस्तला एठी पुणी धक्का हला भाई साहब कोन हला एठी धक्का हला धक्का आगे ऊपर को उठिले आपण भितर माटी भितर पसिबेनी ऊपर को उठिबे भाई साहब धक्का दीटा जगह रे मन कर एठी जो धक्का हला तमरो एठी जो एठी धक्का आइछि एठी धक्का आइछि तामाने कोन कथा मु कहली एठी धक्का हला जो सॉरी एठी जो धक्का हला एठी कोन हला एपटू ये आस्तला हला एपटू ये जाउथला धक्का हले खसिले एपटू माने ए जो ये उठुछ ना ये एपटा उठिला ना एपटा उठला माने एपटू गुटे धारा जीव एपटू गुटे धारा जीव एपटू धारा हला एपटू पुଣି बुली बुली आसला ई साइकिल बनेले जे एपटू जाउथला एपटू बनेकी एपटू आसी एपटू ई भी साइकिल बनेले ये तो ऑलरेडी कहि सारी साइकिल बनिया तेणु दीटा धक्का सेटा मन रखा गुटे हला तमर एठी धक्का हवा कथा एठी धक्का हवा कथा माने एपटू एयर आस्तला एपटू तो एयर गला एठी धक्का हला आ गुटे एठी धक्का हवा कथा कहली धक्का अलगा अलगा गुटे माटी पाखर हिची आ गुटे ट्रपोपोज पाखर होची सेठी कन्फ्यूज माने कन्फ्यूज होंदी पिला हेला कथा ए धक्का कोठी हला माटी पाखरे कोठी हेटा 60 डिग्री रे आ गुटे धक्का हला कोठी ट्रपोपोज पाखरे कोठी 30 डिग्री ऊपर नट तळे 8-10 किलोमीटर ऊपर माने कॉन्सेप्ट कोन एठी कॉन्सेप्ट एया जे मु ऑलरेडी कहितली जोठी एयर एसेंड करिवो ऊपर को उठिबो सेठी कोन हबो लो प्रेशर हबो वर्षा जोठी एयर डिसेंड करिवो सेठी हाई प्रेशर हबो वर्षा हबोनी पवन हबो टिके ए कॉन्सेप्ट को सेठी भाबो कोन भाबिबो ना एठी एयर डिसेंड कला पृथ्वी पृष्ठ हम रोज ना पृथ्वी पृष्ठ कथा कहबा क्योंकि एपट कथा हम कहि बिल्कुल अपोजिट हे जिवो यदि ऊपर कथा कहबो अपोजिट हे जिवो एठी भी कथा अछि तमे एठी कथाटा कहबो अपोजिट हे जिवो ठीक कथा सुनुछ एक्चुअली एक्चुअली हेले एठी तार अपोजिट हबो इन द सेंस एठी हाई हेले एठी लो हबो एठी लो हेले एठी हाई हबो जेहेतु हम पृथ्वी पृष्ठ रहउछु पृथ्वी पृष्ठर ऊपर वेदर पैटर्न कथा कि क्लाइमेट कथा पढुछु तो ज्यादातर तुमको यार ऊपर कथा वाडा ज्यादातर तुमको कंफर्टेबल लागुची किबा तुम बुझी पारुछ बट या ऊपर मध्य आर अपोजिट रे काम होउची जी हां ठीक कथा माने जदि एठी हमर लो प्रेशर होउची एठी एयर जाउची जेहेतु एटू हाई प्रेशर हबो सीधा कथा किछि भाबियार नै जेहेतु एठी हमर हाई प्रेशर होउची एठू खसी आउची माने एठी लो प्रेशर हबो बट लो प्रेशर हेले वर्षा मध्य काहे कि होउ नै बिकॉज पानी नाही एठी छोट छोट कॉन्सेप्ट एकदम भीतर नै बुझी वर्ष वर्ष बही पढ़ले मते कॉन्सेप्ट पाइबो नाही एठी सेम जिंस एठी कोन हैला ना एठी एयर खसिला कोन पे ऑलरेडी कहली हैला एठू जाउतला धक्का हला खसिला जेटू एयर खसिबो सेठी लो प्रेशर हबो कहितली कोन 60 डिग्री रे जो लाटिट्यूड रे देश अछंती तमे कनाडा कथा नै पारो यूएसए कथा नै पारो किबा एपटे रशिया कथा नै पारो किबा यूरोप कथा यूके कथा नै पारो मोस्ट ऑफ द कंट्री तमे सेही पाखा पाखी लाटिट्यूड रे पाइबो जदि एई लाटिट्यूड रे तुमको लो प्रेशर मिलंता नाही ताहाले से देश सेठी बड़ असुविधा सर एमती कथा हो जाता ये हो जाता दे ताको एरिया रे जो पोर्ट अच्छी पोर्ट माने बंदरगाह या फिर बंदर पारादीप गोटे बंदर शुणिछ से भाया कथा जदि बंदर एठी अच्छी कारण ये अच्छी लो प्रेशर होची लो प्रेशर माने वर्षा हबो देखो लो प्रेशर 60 रे वर्षा एठी 0 डिग्री लो प्रेशर वर्षा तो कथा उठुची ए वर्षा भितर डिफरेंस अछि अनुभव वर्षा वाला नुहे ए वर्षा से वर्षा माने मेघ रेन कथा कह कौन ए वर्षा टी खतरनाक वर्षा ए वर्षा टी आराम से प्यार से वर्षा
କୋଉ ବର୍ଷା କ'ଣ ତମେ ଅଲରେଡି ଭାବିକି ଚାଲ। ହଉଛି କଥା ତା ମାନେ ଏଠୁ ତମର ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୁମ ଧୁମ ଖରା ହବ, ରାତି ବେଳକୁ ଧୁମ ଧୁମ ବର୍ଷା ହବ। ଏଠି ଲୁ ପ୍ରେସର, ଏଠି ବି ଲୁ ପ୍ରେସର। ଏ ଲୁ ପ୍ରେସରରେ ବର୍ଷା, ପବନ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ମାତ୍ରା, ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି, ପବନର ମାତ୍ରା ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ତମର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବଢିବ, ଏଠି ସେତେଟା ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବଢିବନି। ହାଲାକି ଲୁ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ବର୍ଷା ହବ ଠିକ କଥା। ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ ଭାଇ ସାହେବ ୟୁରୋପିଆନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ୟୁଏସଏ କାନାଡା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ କି କୋଉ ଗଳିରେ ବର୍ଷା ହବ, ଏତେ ନମ୍ବର ଗଳିରେ ବର୍ଷା ହବ ସେମାନେ କହିଦଉଛନ୍ତି। ଭାରତର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ଛତା ନେଇକି ଯିବା କଥା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବନି, ଯେତେବେଳେ କହିବେ କିଛି ନବନି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଧୁମଧୁମ ହବ। କଥା ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଅଧିକା। କଥା ଉଠିଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ କରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏୟାର ଆସୁଥିବ ତ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଏଠି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଭି ରହୁଛି। ତେଣୁ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ୟୁରୋପରେ ଯାଇକି ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିବେ ନା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କରିକି କଥା କହିଦେବେ କି ଭାଇ ସାହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଆ ହବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେଇଆ। ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆରାମସେ ତମର ଯୋଉ ଏୟାର, ତମର ଯୋଉ ଏୟାର ମାସ କଥା କୁହାହଉଛି, ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିଯିବ ଭାଇ ସାହେବ ଏଇଠି ଗଲା, ଏଇଠି ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଏଇଠି ମେସିଡିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଏଇଠି ବର୍ଷା ହବ, ଏଇଠି ଟିକେ ଘଡଘଡି ହବ, ଆରାମସେ କହିହବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ज़्यादातर ଏତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏନି। ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜନ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହବ ତମର ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଏୟାର୍ସ। ଏଇଠି କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଶୁଣିଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋ ପ୍ରେସର ହୁଏ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଭାଇ ସାର୍ ଗୋପାଳପୁର ଆଡିକି ପଳେଇଲା, ଟିକେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଡିକି ପଳେଇଲା, କାକିନାଡା ଆଡିକି ପଳେଇଲା, ଶୁଣିଥିବ। କାରଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ୱେଦର ପ୍ୟାଟର୍ନ, ୱେଦର ଫେନୋମେନା ସେଇଭଳିଆ, କାରଣ ଅନଷ୍ଟେବିଲିଟି ବହୁତ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏଇଠୁ ଯାହା ହଉ ଲୁ ପ୍ରେସର ହେଇଛି ସେଟା ବଡ କଥା। ଯଦି ଏଇଠି ଲୁ ପ୍ରେସର ନଥାନ୍ତା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଇ ନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଟେମ୍ପରେଚରରେ ମିସମ୍ୟାଚ ହେଇ ନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଆମେ ହୁସେନ କରେଣ୍ଟ ପଢେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପଢେଇବା, ଗରମ ଧାରା, ଧାରା ହେଲା, ୱାର୍ମ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ, କୋଲ୍ଡ ୱାଟର କରେଣ୍ଟ କଥା ପଢା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ୟା ସହିତ ପୁରା ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି, ଯୋଡା ଅଛି। କ'ଣ କଥା, ଏଇଠି ଗରମ ଧାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ହେଲା। ଗରମ ଧାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି, ଗରମ ଧାରା ମାନେ ମୋର ହୁସେନ କରେଣ୍ଟରେ ପଢିବି ପାଣି ଧାରା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇଠି ତମର 60 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ୟୁକେ, ୟୁଏସଏ, କାନାଡା, ରଷିଆ, ବାକି ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୋର୍ଟ ଖୋଲା ରହୁଛି। ପୋର୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦରଗାହ, ବନ୍ଦର। ଯାହାଫଳରେ କି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିମ୍ବା ତମର ଯୋଉ ମାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଇକି ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର। ଯଦି ସେ ମାଲ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରନ୍ତା, ସେ ଆସିକି ଏକଦମ ପୁରା ପାସିଫିକ ଓସେନ ୟା ଫିର ତମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନରୁ ମାଲ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ୟୁକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେତେ ଗାଡି ଘୋଡା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ତମର ପଇସା ପଡନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ 60 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମର ବର୍ଷାଟାକୁ ବରଦାନ ସାବିତ କରାହଉଛି, ବରଦାନ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ୱେଦର ହଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ କଥା କୁହାହଉଛି ହେଲା, ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ ଇନ୍ ଦ ବିଜନେସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଦ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଯୋଉ ଗରମ ଧାରା ଜଳଧାରା ହଉଛି, ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱେଦର ଫେନୋମେନା ଠିକ ହଉଛି, ତମର ପ୍ରେସିପିଟେସନ ଠିକ ହଉଛି, ଇଭାପୋରେସନ ଠିକ ହଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ପାର୍ଟରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ପାର୍ଟ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କିମ୍ବା ଭଲ ଭଲ ଦେଶ ମାନେ, ଜାଣିଥିବ ବ୍ରାଜିଲ କଥା କୁହାହଉଛି, ମର୍ସିଡିଜ, ଅଡି, ବିଏମଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପ୍ଲସ୍ କାନାଡା କଥା କୁହାହଉଛି, ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା, କିମ୍ବା ତମର ୟୁଏସଏ କଥା କୁହାହଉଛି, ଫର୍ଡ ମୋଟର କଥା କୁହାହଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ତମର ଯୋଉ ଯିବ ଏଠି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ କଥା କୁହାହଉଛି, ଏଠି ତମର କ'ଣ ଗୁଗୁଲ ଅଫିସ, ତମ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଅଫିସ ହେଲା, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ ବଡ ଅଫିସ କଥା କୁହା। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ଠାକ ରହୁଛି, ଜିଡିପି ଠିକ ଠାକ ରହୁଛି, ଅର୍ଥ ଠିକ ଠାକ ଇନକମ ହଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ନେଇ କଥା ପହଞ୍ଚେଇଲି। ବିଲକୁଲ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର। ଓପିଏସସି କିମ୍ବା ୟୁପିଏସସି ଏଇ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାହା ସହିତ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଙ୍କ ହେଇପାରିବ, କୋଉ କଥାକୁ କୋଉଠି ତମେ ଯୋଡି ପାରିବ। ତା କଥା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାହଉଛି ତମର ହେଡଲି, ଏଇଟା ହେଡଲି ସେଲ, ଏଇଟା ଫେରାଲ ସେଲ। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି, କେମିତି କ'ଣ ଗଲା, ଏଇଟା ଫେରାଲ ସେଲ, ଏଇଟା ପୋଲାର ସେଲ, ପୋଲାର ରିଜନ ପୋଲାର ସେଲ। ସେମ ଜିନିଷ ଏଠି ହେଡଲି, ଫେରାଲ, ପୋଲାର, ପୋଲାର, ଫେରାଲ, ହେଡଲି, ହେଡଲି, ଫେରାଲ, ପୋଲାର। ବୁଝିଗଲା କଥା। ତ ଏ ତମର ସାର୍କୁଲେସନକୁ କିମ୍ବା ସାଇକେଲକୁ କୁହାହଉଛି କ'ଣ, ମେରିଦୁନିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ, ମେରିଦୁନିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ। ଏ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ। ଦି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପରୁ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଆସିପାରିବ, ମେରିଦୁନିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ ଆସିପାରିବ,
ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇଛି ହେଲା। ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ପବନ କୋଉ ଆଡ଼ିକି ଚାଲିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଉଠିଟା କୋଉଠି 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ୟା ପରେ ଲେଖିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର ବୁଝିଦେବ 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆରାମସେ ପ୍ୟାରସେ ଲେଖି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାକି ଖାତାରେ ମୁଁ ୱାର୍ଡିଂ ଦେଇଛି, ତମେ ତମ ନିଜ ୱାର୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, କୌଣସି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା କଥା? ବାସ୍ ଭାବିଦିଅ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡାମ ଗଲା ନା ଗଲାନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗଲା ଆଉ 2-3 ଥର ଟିକେ ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଦେଖିନେବି। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିଦେବେ। ସର୍ଟରେ କହିଦବ, ଆଉ ଥରେ କହିଦବ। ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ବଢିଆ ଗୋଲ ହେଲା ଆଉ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା 30 ନେଇକି ଚାଲିବା, 60 ନେଇକି ଚାଲିବା, 90 ନେଇକି ଚାଲିବା ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡିଲା, ଗରମ ହେଲା, ନେଇଯିବା ଟ୍ରପକୁ ପଜ ନେଇଯିବା, ପଜ ନେଇଯିବା, ପକା ହେଲା ଟ୍ରପ ପଜ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ସେଠୁ ନେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ଉଠିଲେ, ଜଳବାୟୁ ଉଠିଲେ, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଗଲା, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଗଲା, ତୀର ଗୁଡା ମନେ ରଖିଥିବ କୋଉ ଆଡ଼ିକି ତୀର ମରା ହଉଛି। ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲା ଧାରା, ପବନ ଧାରା, ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା, କେମିତି ଆସୁଥିଲା। ଇଏ ଦି ଜଣ ଧକ୍କା ହେଲେ, ଧକ୍କା ହେଇକି ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଆସିକି ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଗଲା, ଇଏ ଆସିକି ଧାରା ମିଶିଗଲା ସହିତ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ବନେଇଲେ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହେଡଲି ସେଲ୍। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଏଠି ପୋଲାର ରିଜନ ହାଇ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ। ହାଇ ପ୍ରେସର ମାନେ ପବନ ଏଠି କମ୍, ମାନେ ପବନ ଅଧିକା, ମାନେ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ପବନ, ତଳକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଯିବ, ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଯିବ, ଇଏ ହେଲା କଥା। ଏପଟୁ ଧାରା ଗଲା, ଇଏ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ଇଏ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ଆସିକି ଧକ୍କା ହେଲେ, ଏଇଠି ତଳେ ଧକ୍କା ହେଇଛି, ଧକ୍କା ହେଲା ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବ, এটা ବଡ଼ ଜିନିଷ। କୋଉଠି ଧକ୍କା ହେଲା, ତୀର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଏଠି ଧକ୍କା ହେଲା, ଏଠି ତୀର ତଳକୁ ଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ହେଲା। ଏଠି ଧକ୍କା ହେଲା, ଏଠି ତୀର ଉପରକୁ ଗଲା, ସେଠି ଏୟାର ଆସେଣ୍ଡ କରିବ, ସେଠି ଲୁ ପ୍ରେସର ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହବ। ହାଲାକି ଇକ୍ୱେଟରରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହବ ସେଇ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହବନି, ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାହାହେଲେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ସବୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଧକ୍କା ହେଲା, ଉପରକୁ ଗଲା, ମାନେ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଧାରା ଆଇଲା, ଯୋଉ ଧାରାଟା ଆଉଥିଲା ଆ ସହିତ ପିଟି ହେଲା, ଯୋଉ ଏଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁନଥିଲି ଆ ସହିତ ଏପଟୁ ପିଟି ହେଲା, ଏଇ ଭାଇ ସାହେବ ଏଠି ଆସି ପିଟି ହେଇଥିଲା, ଇଏ ପିଟି ହେଲା, 2 ଜଣ ପିଟି ହେଲେ, ଏଠି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଇଏ ଯୋଉ ଗଲା ଇଏ ସେପଟୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହେଲା, ତାକୁ ହେଡଲି ସେଲ୍, ତାକୁ ଫେରାଲ ସେଲ୍, ତାକୁ ପୋଲାର ସେଲ୍ କଥା କହୁଛି। ବାକି ଏଇ ରିପିଟେସନଟା ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ମେରିଡିଆନ ସାର୍କୁଲେସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ବାକି ୟାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଫିଚର ସବୁ କ'ଣ କଥା କହିଲେ ଅଲରେଡି, କୋଉଠି ହାଇ ପ୍ରେସର ହବ, ହାଇ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ରହିବ, लो ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ରହିବ, ହେଲା। ହାଇ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ବଗେରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲି। ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହବ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ତମାମ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତାକୁ ଆଡ୍ ଅନ୍ ପାଇଁ ଲେଖିବ, ଯାହାଫଳରେ ତମର ମାର୍କ ଫେଚିଂ ହବ, ପ୍ଲସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ପକଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିବି, କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବି, କେତେ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ମୋତେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କଭର ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ କଲା ନା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ବାବୁ ମୋ କାମ ଏଇଟା ବୁଝିବା, ଧନ୍ୟବାଦ କ'ଣ, ମାନେ ଯେତେ ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋ କାମ ହେଲା ବୁଝିବା। ଥିଓରି ଏବେ ଯେଟା ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ପଢିଦେବା, ଏବେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ବୁଝ। Meridian circulation, जोटा कि कहलु the concept of the meridian circulation of the atmosphere was put forward by the George Hadley cell कथा कहली ना, जॉर्ज हेडली लिखा है।
based on their air circulation due to pressure difference, pressure କଥା କହିଲି, both ground and upper layer କଥା କହିଲି, ତଳେ ଗୋଟେ ପବନ ଉପର ଗୋଟେ। Also considering the thermal and dynamic, thermally induced, dynamically induced ମୁଁ କହିଲି, thermally ଯୋଉଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ଯୋଉଠି କୋଉଠି ଇକ୍ୱେଟର ଗୋଟେ ହଉଛି, ପୋଲାର ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ଥ ପୋଲରେ, ସାଉଥ ପୋଲରେ ହଉଛି, ସେଟାକୁ କଣ କହିଲି ଥର୍ମାଲି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍। କଣ ପାଇଁ କହିଲା ଥର୍ମାଲି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ଥର୍ମାଲ ମାନେ କଣ ଟେମ୍ପରେଚର ରିଲେଟେଡ ୱାର୍ଡଟା, ଠିକ ଅଛି। ଥର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍। ଡାଇନାମିକାଲି କୋଉଠି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ନର୍ଥରେ, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ସାଉଥରେ। କଣ ପାଇଁ ଡାଇନାମିକାଲ? ଡାଇନାମିକ ମାନେ ଗତିଶୀଳ, ଗତିଶୀଳ ମାନେ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଆଉଥିଲା, ମଝିରେ ଧକ୍କା ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ ପଡିଲା, ଇଏ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ଆଉଥିଲା, ଧକ୍କା ହେଲା ଉଠିଲେ ଉପରକୁ, ଉଠିଲେ ଧକ୍କା ଯୋଗୁରୁ ଉଠିଲେ, ଡାଇନାମିକାଲି ଗତିଶୀଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡାଇନାମିକାଲି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଥର୍ମାଲ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେସର ବେଲ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। It's create the three type of cell like the equatorial Hadley cell, mid latitude Ferrel cell, high latitude polar cell. ट्रॉपिकल हेल्थ सेल जोटा पढ़ा हला सेटा थ्योरी लेखा है बस पढ़ी देबी बुझी हे जो किसी कथा असुविधा नाही। जोटा हम कहली पिक्चर रे सेटा थ्योरी लेखा है, कोन कथा थ्योरी लेखा हला देखि दो। ये लेखा हला जे ट्रॉपिकल और हेल्थ सेल इन ईच हेमिस्फीयर बिटवीन द रफली 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। 30 डिग्री नॉर्थ कथा 0 टू 30 डिग्री नॉर्थ कथा लेखा है, साउथ लैटिट्यूड नॉर्थ लैटिट्यूड रे सेम मध्य जोटा देखैली मु जो इक्वेटर पाखरु जो 8 पर्यंत 3 डिग्री पर्यंत सेटा हेल्थ सेल कथा कहली। नॉर्थ रे जा साउथ रे जाऊ, हां दीटा रे रहू both north and south latitude ऐसे ना लिख देले सुविधा है ना। चलो नहीं हो the heated air rising near the equator ITCZ माने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दी आडू पवन आउची मिसुचंदी गुटे जगह रे कांस्टेंट हो जाउची तो ITCZ जोन है। चलो heated air rising near the equator ITCZ flowing by polewards alone descending the latitude 30 से 40 तो कथा कहली ମୋର ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ପୋଲ ଆଡ଼ିକି ଗଲା, 30 ଡିଗ୍ରୀରେ ଖସିଲା, ଧକ୍କା ହେଲା, ଯୋଉ କଥାଟା ବୁଝେଇଲି ସେଟା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାର, ନିଜ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିପାର, ଲେଖିପାର, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। 30 40 କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ନା ITCZ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଏକଦମ ଠିକ ସେ ନୁହେଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଠିକ ଅଛି। ITCZ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ to the creation of the high pressure area। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ହାଇ ପ୍ରେସର ଏରିଆ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। କୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡି 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ ହାଇ ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। 30 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କୋଉ ନର୍ଥ ନା ସାଉଥ? ନର୍ଥରେ ହେଲା, ସାଉଥରେ ବି ହେଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖରେ। ଏଠି ବି ହେଇଛି କ'ଣ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଏଠି ବି ହାଇ ପ୍ରେସର ଦେଖେଇଲି ନା ପିକ୍ଚରରେ। Because of the earth rotation of the equator ward moving to the current deflected towards the right and become the northeast। ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ ଏଇଟା ତମର ଯୋଉ ରୋଟେସନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଟା କି ତମର କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପବନ କେମିତି ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହବ ହିସାବ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ୱିଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ହବ, ଅଲରେଡି ବୁଝେଇଛି। ୟା ପର ଲେକ୍ଚର କିମ୍ବା ତା ପର ଲେକ୍ଚରରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ୱିଣ୍ଡ ପବନ କେମିତି ଭାବରେ କୋଉଠିକି ଯାଏ। ମନେକର ପ୍ରେସର ରହିଲା ଏଇଠି, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ପ୍ରେସର, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ହାଇ ପ୍ରେସର। ପବନ ଧର୍ମ କ'ଣ? ପବନ ଧର୍ମ ହେଲା ସବୁବେଳେ ହାଇ ପ୍ରେସର ପାଖରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଘରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଦେଲ, ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲା କ'ଣ କହିଲା ୟାର ଜବରଦସ୍ତ ଧୂପକାଠି ଲଗେଇଛି। କେମିତି? ପ୍ରେସର ତମର ଯୋଉ ତମ ଘରେ ଧୂପ ଲଗେଇଛ ହାଇ ପ୍ରେସର ଥିଲା, ଧୂପକାଠିର ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ତାର ବାସ୍ନା ଅଛି ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିକି ଗଲା ତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନାକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଧୂପ ଭଲ ହେଇଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରେସର ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ତାମାନେ ହାଇ ପ୍ରେସର ପାଖରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ପବନ ଚାଲେ। ସେ କନସେପ୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପକାଅ। କେମିତି ପକେଇବ? ଏଇଠି ହେଲା ହାଇ ପ୍ରେସର, ଏଇଠି ହେଲା ଲୋ ପ୍ରେସର। ଲୋ ପ୍ରେସର କୋଉଠି? ଇକ୍ୱେଟର ପାଖରେ। ହାଇ ପ୍ରେସର କୋଉଠି? 30 ଡିଗ୍ରୀ। ପବନ ଧର୍ମ କ'ଣ? ହାଇ ପ୍ରେସର ପାଖରୁ ଲୋ ପ୍ରେସର ଆସିବ, ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଏଇଠିକି ପବନ ଆସିବ। ପବନ ଆସିବ ଯେ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ମଧ୍ୟ ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋରିଅଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ତମର ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ରହିବ, ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ରହିବ। ସେଇ କଥା ଏଠି ମେନସନ କରାହେଇଛି। ହାଲାକି ମୁଁ ଏ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ୱିଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ଭାବରେ ଯିବ, ହର୍ସ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ କ'ଣ, ବାକି କଥା କ'ଣ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ୍ଲାରିଟି ଦେବି, ଠିକ ଅଛି। In southern hemisphere deflected towards the left and their direction from the south to east north east। ଏ ପବନ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପବନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବୁଝେଇବି।
এটা পবন কথা লেখা এয়ার কথা লেখা উইন্ড কথা লেখা কেমিতি কেমিতি যায় কিংবা ডিফ্লেকশন ନେକ୍ସଟ ଫେରାଲ ସେଲ୍ କଥା ଫେରାଲ ସେଲ୍ ଫେରାଲ ଭାଇ ସାହେବ କ'ଣ କହିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ 30 ରୁ 60 ଭିତରେ ଫେରାଲ କଥା କହିଥିଲି ମିଡ୍ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏୟାର ସାର୍କୁଲେସନ୍ ନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱିଲିୟମ ଫେରାଲ ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ନାଁ ଦିଆହେଲା ଫାଉଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ 30 ରୁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ here the pattern of the circulation is the reverse to the tropical headley cell ତା ମାନେ ଏଇଠି ତମର ହେଡଲି ସେଲ୍ କହିଥିଲି ଯୋଉ ତୀର ମାରିବା କଥା କହିଥିଲି ଏଠୁ ତୀର ଯାଉଥିଲା ଏଇଠୁ କ'ଣ ତଳୁ ଖସିଲା 30 ଡିଗ୍ରୀ ତଳୁ ଖସିଲା ଏପଟୁ ତୀର ଗଲା ଉଠିଲା ଏପଟୁ ସେଇ କଥାଟି ଭାଷାରେ ମେନସନ ଫାଉଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ 30 to 60 degree north and south here the pattern of the circulation is the reverse to the tropical or headley cell ହେଡଲି ସେଲ୍ ଯୋଉ ଏଠୁ ଏଠିକି ଯାଉଛି ଏଟା ଏଠୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି ଧ୍ୟାନ ସେ ଯଦି ପିକ୍ଚରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଏଭରି ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରରେ ଆରାମସେ ପ୍ୟାର ସେ 2-4 ଥର ଦେଖିବ କଥାଟା ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ହେଲା କଥା क्वेश्चन आप शॉर्ट क्वेश्चन पकोज बो ठीक है here the pattern of the circulation is reverse to the tropical headley cell in this cell the surface air flow directed towards the pole and because the Coriolis force the wind blow almost the west to east ହେଲା କଥା जो जिनसटा मेंशन करेली जो कथाटा कहली पवन कहीं जीव एयर प्रेशर कहीं हम प्लस पवन एटी डायरेक्शन कथा लिखाई मुझे पवन डायरेक्शन कहली आ गोटे क्लास पढ़ेबी कथा उठुची जमी भाव में तुम सर्कुलेशन है कौ दिगरु गला केमी गला से कथा मुझे अलरेडी कही से कथा गोटे कथा polar cell due to polar cold region air moves from the pole to the equator due to pressure gradient polar रे कोन हाई प्रेशर कोन पई लो टेम्परेचर प्रेशर कोन कथा प्रेशर काम कोन सब हाई प्रेशर रु लो प्रेशर पर्यंत पवन चलिबो तेणु से पवन चलला चलला बाटरे जाउथला धकाला पुन उठला से 60 कथा को 60 90 कथा को due to polar cold region air moves from the pole to the equator due to pressure gradient polar and subtropical merge in the subpolar region जो 60 डिग्री पाखरे माने धक्का कि जो ऊपर को उठिले से कथा को 60 डिग्री पर ऊपर को उठिले से पे एठी लो प्रेशर है यूरोप किबा यूके किबा कनाडा यूएसए ए जगह रे एक्चुअली वर्षा हवार चांसेस रहउची किबा होची बाकी कंडीशन ठीक ठाक रहउ से पे इकोनॉमी भलो रहउची से माने ठीक ठाक चलुची polar and subtropical merge in the subpolar region ascend the air create the low pressure कहले यार ascend कराला ऊपर को उठिला लो प्रेशर से पे तैयारी होची डायनामिकली इंड्यूस्ड So three large atmospheric circulation well cells, Hadley cells, Ferrel cell and polar cell exist in each hemisphere. प्रत्येक हेमिस्फियर रे सब जिन सेपटे 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 सब आड़े एक्चुअली एथि पई एक्चुअली हमें कहि परबा ग्लोबल जो एयर सर्कुलेशन किबा ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस ए सब जिंस जुगुरु मैनेज हो ग्लोबल टेम्परेचर माने मने करो तमे इक्वेटर रीजन ले घर अछि जनकर पोलार रिजन ले घर अच्छी हमें बिल्कुल ठंडा पाता ना से बिल्कुल गरम पाता ना कथा बड़े मिसमेच हतानी ये सब जिन प्रकृति करने को दब ना तेणु प्रकृतिर कम कौन ठंडा जिन गरम आड़ आट्राक्शन हम गरम जिन ठंडा आड़ आट्राक्शन हम से माने एयर रे मिसमेच हो एयर रे मिक्सचर होने एक्चुअली कौटी ना कौटी ठंडा जो पवन गरम आड़ की जीव गरम पवन ठंडा आड़ की एक्जाक्टली से आम वाटर बॉडी कथा कहवा ठंडा धारा गरम धारा आड़की जाऊँगी गरम धारा ठंडा आड़की जाऊँगी कौन पाई अपोजिट रे अट्रैक्शन रोची दैट इज द कथा सेल क्रिएट ड्यू टू अनइवन सोलार हीटिंग एंड इन्फ्लेशन द कोरियोलिस फोर्स अच्छी जो कोरियोलिस फोर्स कथा कहूँ पवन केमिति भाव बुले किंबा ताकू गामुछा कथा कहूँ एग्जांपल गामुछाटा गोटे घुरेब ऊपर गोटे सर्कल भाया साइकेल भाया तैयारी से भाया कंडीशन एक्चुअली पृथ्वी घुरुची से भाया कंडीशन जो कहली अपर एयर लोअर एयर ये सब जिन होती फल पवन तुम माने साउदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन बदली दूसरी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ठीक है आज अवश्य जेहेतु मुझे लेट स्टार्ट कली मुझे रखुची ऑफिस ऑफिस पिला टाइम हो तो नेक्स्ट क्लास रे मुझे एक्चुअली एठू स्टार्ट पवनटा अच्छी तो पवन नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबी जोटा तुम क्लियर हम बुझा कथा ये भितर किसी बुझी है definitely you can ask me I will repeat again whatever you doubt have ठीक है चलो मु रखी संयुक्ता पात्रा मैडम हैला न बुझि पाले मैडम कोन डाउट किसी रहला कि ना एटा तो बहुत भलसे बुझिले बाकी वीडियो मिल जो बाकी कॉल कर दे मते क्लास पर कॉल कर दे केमिति वीडियो मिले मु कहि दिबा हैला
ବୁଝିଗଲା ଟିକେ ଆହୁରି ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସେଟଅପ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ बिल्कुल बिल्कुल मैडम पूरा दिन सारा बसिबे माइंड सेटअप करिवे आराम से पढ़िबे लागुन शॉर्ट नोट लिखिबे हला वीडियो देखिबे न बुझ पाले मते नेक्स्ट क्लास रे पछारिबे ला कथा ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ସର୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମାନେ ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିବାର ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ बिल्कुल 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 मु ऑलरेडी कहितली स्टार्टिंग रो हला क्वेश्चन लिख या पर लॉन्ग क्वेश्चन लिख नोट को नोट कर शॉर्ट नोट करके लिख वीडियो को ताको एनालिसिस करी कथा बाहर कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोन पकी ताको नहीं कथा लिख हला रखिली आज नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सर थैंक यू बाबू चलो थैंक यू बाबू चलो